chini khairokma gnang chini maya gnang chini bubagra bono ang ani byaktigoto nungoi khulumung yafarjao tai chini o jago phaya manjakha chini buskango achukjak chini Tipra Mothani Honorable President Sir Bijoy Rangkal bono ba ani byaktigoto nungoi ani khapangni hamjakmani tai khulumung yafaro tai phai manjakha chini buskango chini Tipra Mothani ungoi tabuk hasteni opposition leader of opposition Sir Onimesh Debborma bono ba ani byaktigoto nungoi ani khapangni hamjakmani tai khulumung yafaro tai oro phai manjakha chini buskango chini TTA ADC ni Honorable CM Sir bono ba ani byaktigoto nungoi ani hamjakmani khapang yafaro jora kisani baga ang jotono jotoni bagoi sawai manglak chini dai sawa chukjak chini Tipra hasteni joto MLAs Honorable EM MDC Honorable ex-EM ex-CM joto dignitaries tongnai borokna ani khapangni hamjakmani tai khulumung yaparo tai buskango tini chini Tipra hasteni Tipra Mothani ngoi poila je chini plenary session o session of phai manjaknai gubangma haksal tai ganani ani mafa takuk bukuk jota ani saksalai siklarok nobo ani byaktigoto ningoi ani khapangni hamjakma yafaru tini ang norong ni buskango je ano topic rijakmani sanani bagai abona ang je mansak barate khai sanai tamani bago hinke sung phung ni simi South Tipra hai lama haksal North District hai lama haksal Unokuti dolai hai lama haksal e phai tini sapung o jagao hansani bagoi choba khlainani he norok jora re phaimani bagoi norok belai leng project angsiwo tini ani joi topic ya farmani moongka chini Tipra Motha je platform chuno kaisa thansa khlainani bagoi chini bagoi movement khlainani bagoi chini bhabishyatno rakha khlainani bagoi o dupa sawo chung jotno thansa ungnani bagoi je platforms nammani chini Tipra Motha abotam bagoi snamjak chung jotno saimano chini bubagra chini bagoi kaisa emon somoyo chini bagoi emon durgoti somoyo chini bagoi chini dofani bagoi chini hodani bagoi chini zatini bagoi chini bhabishyatno mothangnani chini bhabishyatno rakha khlainani hinai chini Tipra sani buskang kaisa kotorma mosal ongoi basa phaika takuktai bukhuksam tini chini bhabishyatno mothangnani bagoi thansani khorang ringoi thansa ungdi hinai jotto Tipra haste genangoi chini takuk bukuk mafa songno nok brum brum প্রত্যেকটা বরগ্ন বিনে খরাং কুতুই বাইরিngoi tine thansa snamdani bagoi o platform Tipra Motha takutai bukhuksum sei Tipra Motha platform kuno netani baguia kuno MLA মন্ত্রী ni baguia kuno MDC EM CM ungnani baguia chung o platform mo chung tamani bagoi ma phai chine phai mane obone uddesho এবং অনেক বড় ওয়ানসুগো এই যে Tipra Mothani এই যে প্ল্যাটফর্ম ও জায়গা শুধু কোনো একটা নেতানি বুসা কোনো একটা মিনিস্টারনি বুসা কোনো একটা রাজনৈতিক বিদ বরংনি বাগৈ ও প্ল্যাটফর্ম স্নামমানি হিনে অনেক বড় ওয়ানসুগো যিনি বুবাগ্রানি সেই প্ল্যাটফর্ম স্নামমানিব তিনি দেববর্মা রংনি বাগৈ কলয় রংনি বাগৈ জমাতিয়া রংনি bagoi halam rongni bagoi onek borok onek community rok wansuk nai tongo masa musu chini somajo ang jotoni khetre sayang kintu tahuk kai bukhuk song ang norong thani tini mose kok kesanani musungo chini bubagra chini bagoi Tipra Motha platforms nammani ke bono dinai khlai ke bono sukulugoi ke bono tisaneni bagoi o platforms nammani ya
Tini jodi kebono netas namnani, kebono leaders namnani, kebono montris namnani, kebono MLAs namnani bago hingga kai. Ang tini hai unokuti bolong kunani, cugya nukungni borok. Ani background no kebo neta kotor kurible. Nahi nang rang genang kusa. Ang hai borok no tini cini bubagra. Dofani bago samung tangnani hinai. Hani bago coba krainani hinai. Cini tinang no motangnani. Haidi diren nung oti pramotani platform of hai basawai. Dofani bago samung krai di hinai to ano tini ojora rigila kamung. Moni bagoy takuk tay bukuk song ang sanani musung norong beskang tini jung mawan suktay jung je MLA MDC EM ভবিষ্যৎ বচুং মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী উংনাই চিনি তিপ্রা মথানি বিসিংতই কিন্তু জুং যে নরক জনসাধারণ আম জনতানি পাবলিক নি জুং নরকনি পিয়ন সে উঙ্গো পিয়ন jung mone khalaya tipra mothani MDC EM MLA ungnai rok jung norok no hukum rinai norok no porichalona norok no order rinai hinai chini samung no jung siwo jung ungkhable pion chini man thaino sanoi wala yoi bula yoi nangkhang kai thui ruai phano norok no jung tubui ri phainai hinai jung abosi chini daitto tini ang MDC ungai norong buskang kok sawo ই সাধারণ বয়স আবো নরক যত লুকুরক নি কলম তুইনি বঠাই নরং নি পরিশ্রম নি ফল আবো আং সাইজং আনি ইয়াসকং সাবাই বুত নাওয়ে আং এমডিসি উঙ্গই ফাইয়া আবো চিনি দায়িত্ব কিন্তু তাকুকটাই বুকুকসং তিনি অনেক গুবাংমা সোশ্যাল মিডিয়া নি যুগ ফেসবুক রোগো সাল থুকই সালব্রুম Cini dofani cini sak chalai song gobangma post khalayo onek jagawo resign riwo resignation riwo hare tamoni bagoi nono ki bubagra ke kom hamjago hai diba nono ki oti pramotha platform ni karing raho hai diba are tako ang hai jodi অযোগ্য বরংনে যদি বুবাগ্রা ই প্ল্যাটফর্ম তুই অসুতি সাই মানু হুঙ্কাই নুং হাই যোগ্যতা নুং নিজের যোগ্যতা ওয়ানসুক না বুবাগ্রা নন তাইবো ডাবল কুচুগত লাঙ্গই তরি মানে আপনি ওয়ানসুক তাই নিনি দায়িত্ব কলায়ু বেলাই খাখামো থাইজং কুবাংমা সাই থাকা সিগাং থানাই বক্তারক যিনি তাকুক শুক্লাচরণ নোয়াটিয়া নিজেনে প্রাউড খাইসা উয়াইসা অ্যাসেম্বলি সেশনও ang naitong hay sa mobile bay hari agita musa jodi tipra len riyaga chiar la thiwai phainai sei borok tini emile ungoi thangmani yagulo jung tipra sorok da shukla ang nini ব্যক্তিগত ang nung bay kuno birodhita kurei tobe nini kok samanno ang tini thaisa thaino yasaknani musung samanse da shukla যে দিন নং অতিফা রাজ্যনি বিধানসভা বসাওই নং তিনি পাসুঙ্গ এমএলএ উঙ্গ চুং অদিন চুং প্রাউড মনে খেলায়ো ইয়েস দা শুক্লা হাই বরক তিনি এমএলএ উংখা বিধানসভা তিপ্রা মথা বাই বাক্সা চুং যত তিপ্রাসা থানসাঙ্গই ও এমএলএ রক তিনি চিনি গ্রেটার তিপ্রালেনি বাগে কক সানাই হিনাই নন চুং ওয়ান সুকমানি কিন্তু নং তিনি মন্ত্রী মানই nung waisa chini honorable chini MLA borom gunang ani uncle Ranjit ne kogno nung tam phiroka আপনারা তো শিশু বুঝছেননি হিনিসাও বুঝছেননি হিনিসাও আংমু খানাকা দা হরেন বিন বাংলা আংমু নাই খাইছে আমরা তো 14 বছর হইয়া গেছে বয়স হইয়া গেছে আপনারা তো 2 বছরের শিশু 2 বছর আবু হিনিসাও হরে আবু খানানানি ও উম্মিত না রুকে ও মৃত্যু দিন ননতি প্রসার বুদ্ধি দা শুক্ল সেই কখনা মানি পরে ননা আং তাই নিনি বুমুং সুদা খলা খুলিয়া হিনাই সুমাই টাংখা হাইছে নন তিনিনি সিমি শুক্লাচরণ হিয়া ওই চংতি প্রসারক ই তিপ্রানি তিপ্রা রাজ্যনি চিন্তি প্রসারক
nini bomong ketal kai chung tina asere nung dukla si dukla nung dukla se asok ke tipra sabai beman klai hai diba ebong usikang oro khumulungo i jagawo tipra sani samas ni bagai klai nai सबका साथ सबका विकास खलाइनाय हिने सानाय रक इलेक्शन सिगां टीटीसी देताय तामो 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 रक रिनाय रक अर फाइसाव जे बरक चिनि बागै मसा लुङै बसानाय चिनि बागै थुइ रिनानि गसिनाय चिनि बागै तिनि बिनि प्रॉपर्टी फालै दंनाय चिनि बागै चिनि तिप्रासानि बागै तिनि बिनि खिनां बिनि भविष्यत जे विसर्जन खाइ दंनाय से महाराज न অদিন অরফাই তামসা এই ভারতবর্ষেতে বত কক বরক মাইয়া এই ভারতবর্ষের মধ্যে কোনো রাজা নাই উনাকে রাজা বলে সম্বোধন করবেন না আপনারা कर्ता साहेब हम तिपरा से आपको बहुत प्यार करता है कर्ता साहेब सुन लीजिए ये तिपरा सा आपको ये आपको ये उम्मीद नहीं रखा है कि आप जैसा एक इंसान हम पर इतना दबाएगा वो तमसा बुवाग्रा ताहिंदी अरे निनी हिम्मत टोंग खांगा कई लॉन्ग ड्राइव बेली वो थांगई नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और निनी कांचनपुर थांगई उनकुटी वो थांगई साउथ त्रिपुरा वो थांगई बुरुचुक काइसानो एक जन बुरुचुक काइसानो खाकलाबो नं बामै मटम सुमै फुनुक दी नंखाय कर्ता महाराजानो जे चिनि भविष्यत न रक्षा खालायनाय फायमाय बनचुं महाराज माके नं साजागिया अरे निनि नं जदि महाराज जदि ताहिदिं दि नंखाय नंखाय ब हाक बाय नंखाय निजेना कर्ता मने खलायसा बब हायनो मनि बागै बनबां तिनि कायसा बुमुं फारका ताहुकताय बुखुकसं बनो चुं कर्ता हिनिया जे बरंग जे जागानि जे पृथ्वीनि जे देशनि जे राजानि लोकरक जानो राजा हिन बसे राजा उंगो जदि चुं तिनि तिप्रासा मिलुवै बन जदि चुं बिनि बेदखल खाइगांग बत तिनि कोनो दिन ब कर्ता उंगै मैया मनि बागै चुं साइमानो चुं बबाय व्यक्तिगत कोनो तिप्रासा बबाय विरोधी करि चुं যথেষ্ট इज्जत रिव बनो যথেষ্ট सम्मान रिव चुं बनो किन्तु ब हाइके चुनो आघात रिवै चिनी बुबाग्रानो चिनी मसालनो बाहाके आघात माने अब बिराट दुख नांगो तिप्रा सरो खाइছে जों साइमानो সেই যে कर्ता बताओ कर्ता लिया बताओ करताल से करताल कोई और बजाता है और एडीसी में आके वो बाजता है करताल से वो करताल अरे चिनी बुबाग्रा दिल्ली वो जा समय निनी होम मिनिस्टर भाई मालाने थांगपुरको नंहाय आरएसएस नि नेता उंगै थांगिया अरे चिनी बुबाग्रा दिल्ली ओ जा समय प्रधानमंत्री भाई मालायनान थांगपुरको नंहाय राजनैतिक नि नेता उंगै थांगिया चिनी बुबाग्रा चिनी तिप्रासाने हामजाकमानि नो बखरगो मटक थुबै निनी होम मिनिस्टर अमित शाह भाई तक करिबै कक्सौ कोबैना खाक्लाबो बिनि कुबुइनो बिनि सत्तनो बिनि साच्चाइनो खाक्लाबो फुइहाय बुलेट प्रूफ हाय थेपाबै निनि होम मिनिस्टर बाय कक सालायो नंहाय याक खुलुमो याक जुर खलायै आरएसएस नेता उंगै थांगिया नं जे सावबनो बुबाग्रा तानोकदि बहाय बरक जदि चिनि भविष्यत न मोथांगानि बागै बिनि साक बिनि लांमा पन्त रिनानि गसियो गागाय जों बनो बुबाग्रा तामो जों बनो भगवान हिन्नाय भगवान जों बुबाग्रानो भगवान मानबा निनि तामसो खतिंकाबा जेलेस सुगो जेलेस एवं लास्ट टाइम आं कोबां कक सालिया ताखुकसं बुखुकसं जों खामा राखनाय जिनि थान धैर्य शक्ति मा दंनाय जुनो बुइ बिग्रा बुसा खांगार बुसा हिनाय बुइ जुनो केबो साक नांनाय कुरै
Norok saideman oddo ano daily horo WhatsApp te call khlai kisa borok tamoni bagui diren nung to ye man liya ni na yong area kotorma koi unukote koi dolai long trai sub division ordek koi surma koi ambasa to ye nung aro tongai tam khlaina nijeni bhabishyot nabo chinta ma khaina na ano giandru buji khane Engke nung tabuk tamu nai hinsungang bono dara nung tabuk tamu nai hare achu ke kok salayo no faidi engke faidi nung bo dino fainai faira gya hali WhatsApp te phone khlayo hare chung majority tlangoi thang nai nung bo yemung nai फाइदी तामो हिंसुंगा बना व्हाट्सएप से कॉल किया महाराज बार बार कॉल किया है मैंने पूछा इसको क्या मिलेगा आपका साथ जाके बोला है आपको अपना जिंदगी के लिए भी आपको सोचना है आपका फ्यूचर है आपका परिवार है तो क्या मिलेगा जिंदगी के लिए मैंने पूछा महाराज को बोला कि आपको ईएम बना दिएगा और कुछ पैसा दिएगा मैंने पूछा दादा आप तो पहला बीजेपी में था उसका बाद आप जब होंसो भैया के साथ सामुनु में आके बोला आज बीजेपी जूता मोजा से हम निकल के फौलाद बन के हम अभी तिपरा मोथा में आया हूं लेकिन फिर से तुम बीजेपी में चला गया तुमको कितना मिला मैंने पूछा महाराज चुप उस दिन से ना फोन ना कॉल उसी दिन मैंने लिखा है आपका 3 करोड़ रुपया हमको नहीं चाहिए हमको मेरा भविष्य चाहिए तिपरासा का भविष्य चाहिए हम ये वादा किया है तिपरासा से ताई बारा कॉक सालिया मोना आनी लास्ट कोइमुंग चीनी थाने मोहाई खले कुबांग मा चुनो सोलिनानी बागोई बांडिनानी बागोई उ बनो कॉक सामानी जुदा आनो कॉक सामान जुदा बुबाग्रानो रिपोर्ट रिमान जुदा खलाये चीनी थाने कुबांग मा बरो गमतै खलाये प्रलुबन तुबै फाइनाई लामा ता करदि ब्रादार शुक्ला फाइदि नंगबो तिनी चुंबाय बाक्सा थानसावो ननि लक्ष्य किंतु मिस उंखा नोनांग तिनी साव निने फायुं हिसाबै निने आचुक तंगमानि चियार याथे कंसा कुबाई नुं साइदे मानाबो निने आचुक मानि चियार याथे कंसा कुबाई ताई कयेक दिन परे जदि नुं बुबाग्रान फाइ खुलुम यांगा काई निने अबगति तंगलाक आं नन तिनी यासि बलग कक साइकलागो ब्रादार शुक्ला चुं नोना हामजागो रेसपेक्ट रिबो नुमो खरकसा चिनी दफानी बागै सामुं ख्लायनानै पहिला याप्रि जेंनाय खरकसा जों बिश्वास फाइदि चुंबाय बाक्सा थानसावो चुनो अजागा अरय परे लांनानै बागै चुनो चेष्टा ताख्लायदि ताहुकताय बुखकसं आनि सिक्लाफान आनि वाइटिएफ आनि टीडब्ल्यूएफ आनि माफासं जों अबनो चिनि सुमाय मा तंनाय एवं जों मा तांनाय एवं मा ख्लायनाय जों लाम करफानो जेसुक नबार कतर फाइ तंफानो जों लाम करय यावै कलाय यावै कासले फानो जों ताइसा बाचवै चिनि बुवाग्रानि याप्रिनो जों संलायै चिनि थिनांनो जों मथाङै नारुकलायनो हिनै जों आं जतन थानि कबं मुं याफरै अशोकनानि कक थाइसा थानि सामानि मुथाका बुबाग्रा आयोग लक्थं तिप्रासा आयोग लक्थं हामबाय।